So, no, i-open yung laptop ko. Ako mo password na. Just press spacebar top na firmware. And then, i-press yun dito yung Opera. Okay. And then, mapangkay lang ito Gmail ko. Since na-register ko dyan, Zoom. Ito Gmail. Tini Zoom. I-copy paste lang dito yung webinar ID. I-jay Zoom. So, i-open nyo lang ni Zoom. Zoom data Zoom. And then, join. And then, i-copy paste yun lang dyan, meeting ID. And then, i-type yun to dyan. December 2024. Na i-copy paste yung gamin dyan password hangag work. So, i-type yun na lang dyan, password to. Anyways, just in case 8:35 kat hanlata nga nag-start di class. Just in case nagsukat da iti registration link, mapangkay lang dito ito Google Classroom. Either ag-post that ti baro nga pag-registeran or dito ulit August 24 ti pag-registeran. So pindutin niyo lang to dito automatic nga parang dinagan ko yung email ko dito yun. Nagan ko ni email ko. And then i-register yun to lang. After you i-register ag parang dito Gmail. Ito yung Gmail. Di ay baro nga password kun baro nga webinar ID. And then after that, Filmora. Ito yung Filmora to sa rin nga pang screen record. So i-open nyo lang ni Filmora. Medyo nabayaga. Okay, once naka-open ni Filmora, press new project. And then mapangkayo ito yung record. Record PC screen. After, agparang tikakas ito, i-close yun lang. Hanyo nga update ito yung Filmora. So, dapat naka-off dito yung microphone. Naka-off. And naka-on dito yung audio na dapat ket diay TV. So, dito yung HD audio. Okay? Samon to, i-press record. Automatic nga record datan. Now, tatno ma-off mo record. No usaran nyo dito yung laptop, just press FN, tapos F9. Tapno ag-stop the record. Automatic nga nag-stop. So, ulit record, press yun lang data. No, i-off you, press FN and F9. Yan. Close. And then, nalpas, okay na yan. Automatic nga nakasave. So, i-close yun lang dito. And then, no, do you want to save ko na press no. Automatic nga nakasave sunan i-jay records. Yung banda di record. Okay.